तेलंगाना रतनपुर ग्राम में मृत नाबालक आशीर्वाद गाँव में पहुंची स्थिति अनुध्यान कला बीजेडी फैक्ट फाइंडिंग टीम। पूर्वतन मुख्यमंत्री बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे पुरी जिला बीजेडी जिला सभापति उमाकांत सामंतराय और दलर वरिष्ठ नेता संजय दास वर्मा नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल तेलंगाना नाबालक आशीर्वाद हत्या घटना आशीर्वाद बासभवन में पहुंची बापा मां को भेटी दुखद परिस्थिति समवेदना जणाइबा सह पुत्र को किभली न्याय मिलिबो सेथिपई दैछन्ति आश्वासना। प्रथमे बीजेडी फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंचबा क्षणी जाइथिले घटनास्थल को एवं सेटारे पहुंचबा क्षणी अनुध्यान करथिले संपूर्ण स्थिति। तेबे राज्य रे जे भली भाव रे शासन चली से शासन वर्तमान विपर्यस्त होई पड़िछि बोली कहउछन्ति विरोधी दलर नेता समस्त सदस्य। भल भाव दृश्य को देखु ए दृश्य देखुवे केवली भाव न्याय गुहारी करुछि पूर्वतन मुख्यमंत्री को मृत नाबालक बाप दोषी को विलंब हो पचे धरी पुलिस किंतु कोणशून्य हो पड़ी बापा मांकर जो करुण दृश्य आपण सम्मुखरे। अन्यपटे राज्य में देखा आईन श्रृंखला परिस्थिति एभली भाव में विपर्यस्त हो पड़ी सरकार बर्षिंट एक सांबादिक सम्मेलन कर शंख भवन में बीजेडी वरिष्ठ नेतृवृंद निजे प्रेस मीटिंग संजय भाई जो कथा कहते आम खूब शीघ्र ये परिवार को किभली भाव में न्याय ठीक रूपे मिल एवं जो आशीर्वाद साहू मृत्यु होती ये पूरी जिले में बोधे गोटे प्रथम थर पर एमती गृणीत कार्यक्रम आज रतनपुर गाँव में तेणु निश्चित रूपे आमे विजु जनता दलर आमर फैक्ट फाइंडिंग टीम जो माने सब आसी आमे निष्पत्ति करिछु खूब शीघ्र आमे आम जिलार एसपी एवं जिलापाल दुई जन सहित आमे पुंखानुपुंख आलोचना करिमु एवं विशेष करी जो कथा पिपिलीर पूर्वतन विधायक एवं ग्रामवासी एठी स्थानीय नेतृत्व जो माने कथा रखिचंती ये कथा को फास्ट ट्रैक रे विचार करा जाऊ एवं सही परिवार को केमिति खूब शीघ्र प्राप्य दिया तार विचार करा जाऊ एवं गोटे लज्जाजनक घटना जे पुलिस ये जो कार्यक्रम जदि से दिन तत्काल तो पुलिस तार कार्यक्रम आरंभ करता आम भावुँ बोधे से छुआटे निरीह छुआटे बंची पारि था जो सरकार एटी अच्छी से सरकार गोटे टीम भी एटिक आसी पारा ना कि से परिवार को भेटी पारा ना मुख्यमंत्री ताले कौन कौन न्याय दौरान आज तो सजाई से कथा रखी आज मयूरभंज आज आमर सुंदरगढ़ एवं आमर कोरापुट एठी जो बड़ी भाव आज दुष्कर्म कार्यक्रम चली आपण मैंने चिंता करूँ किभली भाव 10 मास भितर ओडिशा रे आउ आईन नाही समस्त आईन आज लोप होगा जाऊँगी तेणु आमे पूरी जिलावासी ये कथा को आमे दृढ़ भाव निंदा करुचु एवं आमे निश्चित रूपे गोटे कथा कहबू आशीर्वाद साहू परिवार तार बापा माँ जेजेमा एवं छोट छुआटे ता दादा जो माने अच्छंती तांको सहित आम दल छिड़ा हबो एवं आमे माने छिड़ा हबो।
ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ପୁରୀ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ନିମାପଡ଼ା ଯୁବ ନେତା ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ, ତେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ତିଲୁ ସାହୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବୈରାଗ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହୁଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ହାଟଡେଲାଙ୍ଗର ରତନପୁର ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ତାଙ୍କ ଜେଜେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହେଲା 7-8 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ନିରାଶ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ରତନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମୃତ ସାହୁଙ୍କର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ 46 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ମୋର ଦାବି ରହିବ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉ ସାହୁଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଏସଗ୍ରେସିଆ ଦବା କଥା ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଏ କଥାର ବିଚାର ହଉ। ଏବଂ ଆଜି ଏ ଗାଁର ଯୋଉ 9 ଜଣିଆ କମିଟି ଅଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଏବଂ ଆମର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା ପ୍ରଧାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏଠି ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପୁରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକକୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଜନମତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ, ଅନୁଭବ କଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏସପି ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଶେଷ ଘଟଣା ଯେମିତି ହଉ ଏବଂ ଆ ପରେ ଯେମିତି ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା କେବେ ବି ନ ଘଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଚେତାଇ ଦଉଛୁ। ଏବେ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଟିମ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କି ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାଲୁ ଆସୁଛି ଚୋରା ମଦ ଓ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର, ଯାହାକୁ ରୋକିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁଲିସ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଟିମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହାର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀୟ ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ପିଲାଟି ମିସ୍ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମାଇନର ଅଛି, ତାର କ୍ରିମିନାଲ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଏଟାକୁ ଅବହେଳା କରିଛି। ଆପଣ 15 ତାରିଖ ପରେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ସେ କିଡନାପିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ ଦେଖିକି ପିଲାଟାକୁ କେହି ଜଣେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ କାରବାର ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାର ଅଙ୍ଗ ବିକିବା ପାଇଁ ନେଇପାରେ, ଯଦି ସେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଥାନ୍ତା, ମେ ବି ଆମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତେ, ମେ ବି ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଇମିଡିଏଟଲି ନିଆଥାନ୍ତା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ସେ ମଦ ହଉ ବା ହେରୋଇନ୍ ଚରସ ହଉ, ଏସବୁ ଯୋଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମାଜରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସମାଜର ଯୋଉ ସ୍ଖଳନ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ତାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କେସ୍, ରେମୁଣାରେ ବି କେସ୍ ହେଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ଉଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଏଟା ଗୋଟେ କହିବି ମୁଁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିଲା। ଆପଣ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ, ତାପରେ ଡଗ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିଲା। ହୁଏତ ଯଦି 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ମିସିଂ କେସ୍, ସେତେବେଳେ ଯଦି ପୋଲିସ ତତ୍ପରତ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଯେମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଆମମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ, ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କମ୍ପନସେସନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି କେସ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟୁ। ପୋଲିସ ଯେତେ ଛୋଟିଆ କେସ୍, ମାଇନର ଜଣେ ଗାର୍ଲ ହଉ କି ବୟ ହଉ, ଯଦି ଜଣେ ମିସିଂ ଅଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଏଙ୍ଗେଲକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ସିରିୟସଲି ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏଇ କେସ୍ ଆଜି पूरे टीम आज आसी परिवार को ग्रामवासी भेटी एवं स्पॉट इंक्वायरी करते कौटी कौन घटना घटला कौन दाबी रही समस्त से गोटे कथा जदि इन्वेस्टिगेशन प्रथम 15 तारीख में जब ठीक से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता हुए तो आम पाखे माटी रखू आम डेलांग रखू आम पाखे था आशीर्वाद कहीं प्रथम रू भी ग्रामवासी परिवार लोक सन्देह थिला जे मेन एक्यूज रही किंतु कौन पाई पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कले ना पचरा उचरा कले ना परवर्ती समय जो 18 तारीख जो डॉग स्क्वाड आसला जो घर को जाइला स्पॉट को जाकि डॉग पहुंची जो पुलिस ग्रामवासी जो दाबी रहा आपको इन्वेस्टिगेशन करूँ जहाँ दिलु बाबू कहते कहते इन्वेस्टिगेशन करूँ आम समस्त सन्देह अच्छी से इन्वेस्टिगेशन करते कौन परवर्ती समय क्या चापरे चेपा होगी छाड़ी देते तदंत हवा दरकार परवर्ती समय जो ग्रामवासी परिवार विशेषकर परिवार सदस्य जो न्याय अपेक्षा 6 दिन बीतीगला बाध्य जो परिवार लोक राजरास्त बसिले ग्रामवासी एवं डेलांग ब्लॉक रो विभिन्न पंचायत मुरबी माने समस्त सहयोग देते समस्ते उपस्थित थे दुखर विषय 46 जन ना पुलिस परवर्ती समय केस रुजु कला न्याय मागिया जो मैंने जाइए से उल्टी केस खाइले कौटी ना कौटी आमर समस्त सन्देह रोचे कहीं तदंत ठीक भाव है जेहेतु ये विभाग टी रही माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी होम डिपार्टमेंट अधीन रोचे दुर्भाग्यर विषय आज को 8 दिन हो गला 15 तारीख रु 23 तारीख 8 दिन हो गला मुख्यमंत्री तरफ किछि प्रक्रिया कथा आसीनी आश्वासन तो दूर कथा किछि कथा भी मध्य से रखी ना दुखर विषय जो दिन स्ट्राइक थिला जो परिवार लोक डिमांड कले कि कलेक्टर ये स्पॉट को आसतु आम बारंबार कलेक्टर को समस्ते लगे आपण मान सम्मुखें भी लगे किंतु फोन बारंबार स्विच ऑफ आसला आम पुलिस प्रशासन का जो एसपी प्रतिनिधि हिसाब से एडिशनल एसपी आसते नवेदन करूँ आप स्पेशल मेसेंजर जरिया कहतु आम कलेक्टर सहित परिवार भेटिया चाहते कथा चाहते किंतु तरफ किसी उत्तर आसला कि परवर्ती समय से आसिक परिवार को भेटले कि ग्रामवासी को भेटले कौन मिलला ना परिवार एवं ग्रामवासी 46 जन ना केस रुजु करागला किए रुजु कला पुलिस निजे रुजु कला ये है न्याय प्रक्रिया।